हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आशा कर भल थी मैंने भी भल अच्छु आ गोटे भिडियो को आपको स्वागत कर जल्दी जल्दी चलते आज ये सुंदर भिडियोटा को आरंभ करवा आपण तो देखिले गाधेवा कहीकि गली गाधे आसी सारी एवं कौन कर सज हो जल्दी जल्दी हो ठाकुर पूजा करूँ ना लेट हो गला मोबाइल देखिए सज होना मत बंका बंका लगे सरीगला सांग मैंने ठाकुर कत ठाकुर पूजा करेंगे आ कि लगे सांग कंकड़ा संकुला चलती बढ़िया स्मेल कर कालिया कंकड़ा झोड़ हम देखो सामने पोई आलू कंकड़ा तरकारी आमर हो झोड़ा हम के सुंदर देखा देखो सामने आम तरकारी पूरा फाइनाल कंकड़ा झोड़ा रेडी हो गला आज उड्डी कंकड़ा झोड़ा सांग मैंने आसिक संध्या हो गला कौन संध्या तो हो गला आम झील संध्या दे देती मुझे देना कहीं प्रबल गरम हो लुगापटा चेंज कली झील को कहली मुझे तू देदेली माटा से दे कंकड़ा झोल खाई शोई पड़ी है लाइव गली लाइव शोला बासन कुसन आजिले घर द्वार झाड़ू देली गोटे गाधेली कौन है गाधुआ पिधुआ काम सरीगला बाड़ी पटू पलि आज्ञा मऊसा आसते दौड़ा नहीं आमर देखिए ना केते जाल सब आसला देखु ये गोटे आठी केते जाल सब कौन है जाल कौटू आसला मो मऊसा चिड़ीसी गछ गोटे थी गड़ा है से डाल माने मूलटा नहीं गले गड़ा नहीं गले आ कहले झील तू नहीं जा डाल जाड़ू आमर बुई के आनब किए रखी कौटी मैं तुम बिक्री कर दियो मऊसा आसते साथ छुआ ट्यूशन आस सारे जा खेलुंट मुझे बाड़ी पटू पलि आसी हावा टे खावाई कि सुंदर हावा घर भीतर पूरा बांफ बाहर फैन हावा भल लगुना बाहर हावा बहुत सुंदर लगुचे हाँ तो बाड़ी तो दुनिया जिनस पत्र सब रही घर फर बना है बना हेले भल भाव बाड़ीटा ये आम तो कई घर रोथुनु ना से आम है परदेशी चढ़े पढ़ुलु खाली गीत बाजुचे फटफटिया तेल गीत जाऊे बेणुस बेणुस रोषे करदेवी संध्या बेले फैन पाखे शोबी हौ सांग मैंने संध्या तो दिया सरीगला जाऊँ कौन टे रोषे करी ठीक 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 सत कथा आ संध्या बेला वर्षा पवन जो घड़घड़ी आसूसी डर मांडुचे रोषे घर में एका आस रोषे कर घड़घड़ी माथ मत डर मांड करेन्ट पलैगले मत डर मांड और सांग मैंने मुझे रोषे करनी पुणी आपण मान सहित फिर रात कथा सांग मैंने रोषे करके खाई पी शोवाक आसी शोबी तो लाइव करी आम झील बसिक पाठ पढ़ु हाय कर दे हाय नमस्कार जय जगन्नाथ नमस्कार जय जगन्नाथ समस्ते कौन कर समस्ते कौन कर आम झीर किसी इंग्राजी अक्षर टे देखते केमती बहुत सुंदर अक्षर खालु
ଖାତା ଦେଖି ମୁଡ଼ିଗଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଅକ୍ଷର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାଇଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବି ଏମିତି ହବ ନାହିଁ ଅକ୍ଷର ହେଲା, ତାର ଯେମିତି ଅକ୍ଷର ମୋର ଏମିତି ବି ନୁହେଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଅକ୍ଷର, ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ବି ସେମିତି, ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଦେଖଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର, ଏଇଟା ଉଲ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଅଙ୍କ। ଏଟା ସେଟା ଯୋଉଟା କରୁଥିଲା ଇଂରାଜୀ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଟିଉସନ ଦିଦି ବେଶୀ ପାଠ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତ, ଆଉ ସେ କରୁଛି। ମତେ କହୁଛି ମମି ରାତି 2ଟା ବେଳେ ମତେ ଡାକିବୁ, ମୁଁ ଏଇ ସାଥେ ଲାଇଭ୍ ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏବେ ବସିକି କର, 10ଟା ବାଜିଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, ତାପରେ ଖରାବେଳେ ଶୋଇପାରୁନି ନା, ସକାଳେ ଯୋଉ ବେଶୀ କରି ଟିଉସନ ଯାଉଛି ପାଠ ବେଶୀ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇ ଦେଇକି ଖରାବେଳେ ସେ ପାଠ କରିକି ପୁଣି 4ଟା ବେଳକୁ ଟିଉସନ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଫେର 4ଟା ବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଠ, ରାତିରେ ପଢ଼ୁଛି, ତାପରେ ପୁଣି ସକାଳୁ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ସାଥେ ତୁ କର, 10ଟା ବାଜିଗଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, ଫେର ସକାଳୁ ଡାକିଦେମି ବେଣୁଛୁ ଉଠିକି ତୋର କରିବୁ ପାଠ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିବେନି ବୋଧେ, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଖାଇ ନଥିବେ, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ 9:30 ହେଲା, 10ଟା ହେଇନାହିଁ। ଆମର 8ଟା 8:30 ବେଳକୁ ଖିଆପିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଆମ ବାପା ଟିକେ ବେଣୁସୁ ଖାଆନ୍ତି ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଣୁସୁ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ। ତାପରେ ଗରମ ଯେମିତି ହେଉଛି ମଣିଷ ମରିଯିବେ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ହେଲା। ଆମ ଝିଅ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଯଦି ଆଜିର ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନୀଳିମା ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଟିକେ ଦବାଇଦେବେ, ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯେବେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ନୀଳିମା ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।